Dugo vremena nakon Davida, mnogo generacija kasnije, živio je čovjek po imenu Jona. Jednog dana je Bog zapovjedio Joni da ode u daleki grad i kaže ljudima tamo da je Bog vidio zlo koje čine, te da će ih zato uništiti. Ali Jona nije želio poslušati Boga. Naprotiv, ukrcao se na brod koji je putovao u grad, daleko od onoga u koji ga je Bog poslao, misleći da može da pobjegne od Boga. Dok je bio na tom brodu, po Božjoj zapovjedi digla se oluja. More se uzburkalo, a talasi umalo da su prevrnuli lađu, te bi tako svi poginuli. Mornari su se jako uplašili, tako da su počeli da se mole, svaki svom Bogu kojeg je štovao, da ga spasi. Počeli su da bacaju teret u more, u pokušaju da olakšaju brod, kako ne bi potonuo. I dok je vladao potpuni haos na palubi, Jona je spavao dubokim snom u dnu broda. Kapetan broda je otišao kod njega i pitao ga: "Kako možeš da spavaš? Probudi se i moli svom Bogu, preklinjući ga. Možda nas on može spasiti od ove oluje." Tada mornari odlučiše da izvlače ždrijeb, da vide koji je uzrok ove oluje. Ždrijeb pade na Jonu, pa im on ispriča cijelu priču. Oni tada shvatiše da je on bježao od Boga. Tada su se veoma uplašili i pitali ga: "Šta treba da uradimo da smirimo more, jer se ova oluja pojačava?" I ona im odgovori: "Bacite me u more i ono će se smiriti, jer sam siguran da sam ja uzrok ovoj oluji." Mornari su dali sve od sebe da dođu do obale, a da ne bace Jonu u more, ali nisu uspjeli. Bili su primorani da ga preko svoje volje bace sa broda, kako se ne bi svi udavili radi njegove neposlušnosti Bogu. More se u trenutku smirilo, a valovi stišali, kao da se ništa nije desilo. Ljudi na brodu su shvatili da je Jonin Bog zaista pravi Bog. Uplašili su ga se, prinijeli su mu žrtvu i obećali da će ga štovati. Nakon što je Jona bačen u more, Bog je poslao veliku ribu koja ga je progutala i ostao je u njenoj utrobi 3 dana i 3 noći. Za to vrijeme se pokajao i molio Bogu. Veličao je Boga i molio da ga spasi. Tako je Bog zapovjedio ribi da izbaci Jonu na obalu. Kada je izašao, poslušao je Boga i otišao u grad, govoreći ljudima da će ih Bog uništiti, jer je vidio zlo koje čine. I zaista, svi u gradu su se pokajali i okrenuli od svojih zlih stvari koje su činili. Tako im je Bog oprostio, pokazao im milosrđe i nije ih uništio. I ona je odbio da prenese Božju poruku ljudima u dalekom gradu. Kako se Bog pozabavio sa njegovom neposlušnošću? Kada je Bog zapovjedio ribi da izbaci Jonu? Kako mi vidimo Božju milost prema Joni, a prema neposlušnim ljudima? Ova priča nam pokazuje kako je Bog iskoristio ribu, kako bi Jona postao svjestan svog neposluha, te kako bi mu dao drugu šansu. Da li si svjestan da će Bog upotrijebiti bilo šta ili bilo koji metod kako bi nam dao drugu šansu da ga poznajemo i slijedimo? Kako?